total outstanding of the debt is gone from 16,823 crore, which was in 2016-17, and now it has gone to up to 35,312 crore for 25-26. Speaker sir, no orsani more than double. मुझे 18,489 crore debt आमगेलो ऋण जो हा तो वाढवला. Repayment schedule जो हारी करपाचो जो schedule स्टेटाचो तो दाखयता that the state will pay about 3,600 crores in this year, this financial year 26-27, and हो जो burden हा so it will go up to 4,800 crore by 2030-31. Speaker sir, CAG report number 3 of 2025 page 18 projects that the government has taken off budget borrowing. Off budget borrowing 15 finance commissioner permanent. जो 15 finance commissioner के report हा volume 1 page 395 of 438. ये report आज clear दिलो हा and it says that all developmental expenses are met from the planned budget without resort to off budget and non transparent means. Clearly सांगता की budget जो हम propose कोताय तितू तुले developmental works करपा जाय आणि off budget borrowings तुम्ही घेवपा शिरपणा specially for developmental purpose. आता CAG के या finding आचे रिपोर्टाचे पेज 18 आचे दाखवलो हा की this off budget borrowing of rupees 604.99 crore was done by GSIDC, 101.40 crore was done by SIDCGL, Sewerage Infrastructure Development Corporation. Total of 706.39 crore off budget fiscal liability जी हा 23-24 जी जावपा दाखोवपा जाय जो आमका तो आमी दाखोयल ना वो आमी लिपोवन दवरलो. सो सप्लिमेंटरी स्पेसिफिक क्वेश्चन्स स्पीकर सर जेन्ना CAG रिपोर्ट आमकां सांगता जेन्ना 15 फायनान्स कमिशन रिपोर्ट सांगता की जो बजेट आम प्रेजेंट कोताय ते बजेटान तुले पैसे तुवें डेव्हलपमेंटा उजा करूं जाय. जेन्ना आमकां तुमगे एनेक्साचेर दाखोवन दिता की गव्हर्नमेंटाक गेलो कॅपिटल लोन मेळटा फ्री ऑफ इंटरेस्ट 50 वर्स हारी करपाचो आणि वो कॅपिटल लोन म्हणजे तुज्या GSIDC उजा करूं आता हे सगळे इन्फ्रा डेव्हलपमेंटा उजा करूं आता वो तुम प्लॅन कोण ना सोडा तुम कित्या हे ऑफ बोरोइंग घेताय. व्हाय हॅव यू टेकन दिस ऑफ बोरोइंग्स when CAG report are highlighting, when 15 finance commission is saying that you have to be in a very transparent manner. Please specify why did you take this off budget borrowing which is not appreciated by anybody in the union ministry. Now CAG report when it is tabled in the house it is made available to all of us. This CAG report has to go before the Public Accounts Commission for detailed scrutiny. And the Public Accounts Committee then submits a report to the Speaker, which is kept on the table of the House, and then we are supposed to ask questions based on that report, because opposition members are part of the Public Accounts Committee. It is in fact headed by the. I am raising a point of order. It is headed, Speaker sir, it is headed by the leader of opposition. Was it broadly sustainable? Hey, BJ Asapeni, yes, CAG report and this shows the financial management of the state. हे ज्यावेळेला दाखवून दिता ही क्यो गजाली. बिकॉज सर हांव सीएमा एकू कन्क्लूड करून सांगोसो दिता हिंगा आता मार्केट लोनाचेर आयज दिसाक सुमार 3,500 एप्रोक्सिमेटली 3,500 कोट्याचो तुगेलो पेमेंट हा प्रिन्सिपल पेमेंट आणि इंटरेस्ट हो 3,500 कोट्याचो इंटरेस्ट आणि जो पेमेंट हा हो आमच्यानी जर तरी प्रॉपर मॅनेजमेंट केलो जाल्यार तो दुसरो लोन घेवन करूं जाता आशिल्लो. आय एम ओनली ट्रायंग टू टेल यू दिस तू जात ते भाशेन पैसे विथिन द लिमिट हा म्हणून 1,200 ओपन मार्केटाक घेवपाक फायनान्शियल मॅनेजमेंट इंटरेस्ट हारी पण कित्याक घेवपाचो कित्याक फायनली तू इंटरेस्ट हारी ना म्हाका तो लोन घेवपाक जाय आसलो न्ही जाल्यार हांव ह्या वर्सा 3,000 कोटी घेतलो पण हांवें तो घेवंक ना. तू 18,000 करोड ऋण वाडोयल तुवें 2017 अंडर युअर लीडरशिप 18,000 करोड ते एक्सपोर्ट वाडोवला 18,000 करोड 3,500 घेतलो असतो. हे मिसमॅनेजमेंट आला जाता. सेकंड पॉइंट व्हेरी क्लियर पहिले लोन रिड्यूस जायना 18,000 कोट्याचो तू लोन वाडोवन दवरतुवें अजून तुका कापासता देवून दाखोवपाची आणि हे जाता बिकॉज ऑफ दिस मिसमॅनेजमेंट व्यवस्थित रित्या जाल्लो हा ताका कितें सप्लिमेंटरी नंबर 3 सवय जाल्ली हा. स्पीकर सर हांव ताका कळपाक जाय म्हणून सांगता गोवा रँक 3rd among the major Indian states by the Niti Aayog in the fiscal health index and the state category as an achiever and due to the robust revenue mobilization and balanced fiscal management. आणि पंजाब रँक 18 स्टेटी मार्क केला तितून गोंय पयले आसा आणि पंजाब 18वें आसा. हे काढून पळय. दुसरें जाल्यार पब्लिक एपळय तुका सांगता ते आयक पब्लिक फायनान्शियल परफॉर्मन्स इंडेक्स हे सगळे लोक आयकता बिकॉज सर सगळे लोक आयकता म्हणून सांगता हांव बिकॉज सर पब्लिक फायनान्शियल परफॉर्मन्स इंडेक्स फायनान्शियल मॅनेजमेंट 2025 जाल्ला ऋण वाडता आसा आणि पंजाब लास्ट आसा पंजाब लास्ट आसा आणि देशभर दिल्यो त्या फायनान्शियल जावपाच्या थोड्या दिसांनी ते कळटले. हांवें सांगला पब्लिक डोमेन थर्ड सप्लिमेंटरी अरे थर्ड सप्लिमेंट दिता आसतना हे पब्लिक डोमेनान आसा. पब्लिक डोमेन मिस्टेक आहे तू पॉइंट आउट केलं म्हणजे तुमका राग येता पण 18,000 कोट्याचो
तुम्ही ऋण वाढवला घेऊ ना. आणि हांवें ऋण एकावर fact वाढवला सांगला. 3,500 हेजे ऋण आहा आणि ती वोट Speaker sir, राहता हांवें fact ती हाली कोण सांगला. जाय? उत्तर पहिले दिले बरं लोकांक पहिले. गोष्टी लागून जायत पहिले कशी फावटी जायना? आम्ही स्टेट अचिव्हर नीती आयोगाच्या हितून तिसरे आहा स्टेटीत पहिले फावटी स्पीकर Speaker sir, my third supplement.